guys. Karon guys. Ah, Saturday na karon guys. So itong bata is mag-trade na po guys. Yung gakon is only 50% na itong profit, no? 50 pataas. So karon nag-trade na po ito. So as I can see, wala man si kuan, wala siya signal na kung nakita, no? Wala pa. So possible pa yun saka pa ganyan siya kung gikuan gamit. So in 10 minutes pa-down siya. Pa-down siya, no?